तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोला था, लेकिन पिछले 10 साल से सत्ता में रहने के बावजूद बंगाल के किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं आया है। हालांकि ममता बनर्जी खुद बंगाल के किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग रही हैं। प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन करना चाहिए, होम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन करना चाहिए, किसान का जो बात है उसको मान लेना चाहिए। हम बोलो आइदर किसान का बात मान लो, नहीं तो गोदी छोड़ो, हमको नहीं चाहिए तुमको। ममता बनर्जी भले ही किसानों की बदहाली का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाएं, लेकिन राज्य सूची का विषय होने के बावजूद ममता दीदी ने बंगाल में खेती किसानी के सुधार के लिए ज्यादा काम नहीं किया। इसकी एक बानगी बर्दवान जिले में देखने को मिली है। किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा मचा रही ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में ही किसान हैरान और परेशान हैं। पूर्व बर्धमान जिले के पूर्व स्थली इलाके में किसानों ने सब्जी की सही कीमत नहीं मिलने से बड़ा कदम उठा लिया। पुराने कानूनों से किसानों की फसलों को उचित कीमत नहीं मिल रही है। यही वजह है कि खेत में लगी बंधा गोभी की फसल पर भी ट्रैक्टर चलाने के लिए किसान मजबूर हैं। परेशान किसान अपने ही लहलहाती फसलों वाले खेतों को ट्रैक्टर से रौंदवा रहे हैं। इसके अलावा मजदूरी में बंधा गोभी के फसल मवेशियों को खिला रहे हैं। पीड़ित किसानों ने बताया कि गाड़ी भाड़ा तक का खर्च नहीं निकल पा रहा है, इसलिए वो मजबूर होकर 6 बीघा में बंधा गोभी की फसल को नष्ट करना पड़ा है। पीड़ित किसान ने बताया कि उनके सामने आत्महत्या की हालत हो गई है। उन्होंने बताया कि सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिल पाई है। বাজারে নিয়ে যাওয়ার যে খরচটা সেই খরচই উঠছে না। আচ্ছা, এখন লেবার পার্ট দিয়ে যে গাড়ি ভাড়া বস্তার দাম তাই উঠছে না, লেবার তো বাদই। গাড়ি ভাড়া যে খরচটা সেটাই উঠছে না। 20 টাকা বস্তা বিক্রি, বস্তার দাম 10 টাকা, গাড়ি ভাড়া 10 টাকা। এবার লেবারে যদি বোয়া হয় তাও 10 টাকা পড়বে, 30 টাকা, ঘর থেকে 10 টাকা দিতে হবে। তার থেকে চষে দেওয়াই ভালো। আচ্ছা, ঠিক এরকম কত বিঘা জমি চষে দিচ্ছেন আপনি? মোটামুটি আমার এই 6 বিঘা লাগানো আছে বাঁধাকপি। এগুলো একটু কোনো দাম নেই? না, বিক্রি নেই। আড়তদাররা বলে বাঁধাকপি পাঠানোর দরকার নেই, বিক্রি নেই, কি করবে? তার জন্য চষে ফেলছেন? হ্যাঁ, গিয়ে দেখা গেল বস্তা বিক্রি হচ্ছে না, বস্তার দাম 10 টাকা, গাড়ি ভাড়া 10 টাকা দিতে হচ্ছে, আবার 10 টাকা বিক্রি না হলে ওটা পড়েই রয়েছে। তা আমার ঘর থেকে তো 30 টাকা দিতে হবে, তার থেকে চষে দেওয়াই ভালো। কি অবস্থা আপনাদের? অবস্থা এখন আত্মহত্যা করা ছাড়া তো উপায় নেই। চাষিরা যে আত্মহত্যা, এখন আপনাদের কি রকম অবস্থা? এখন যা পরিস্থিতি এরকম ভাবে চলতে থাকলে তো আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ আলুর বীজ 100 টাকা কিনে লাগালাম, 5000 টাকা বস্তা। এখন মাঠে বিক্রি করতে গেলে মানে বেচা কেনা একরকম বন্ধ, 200 টাকা বস্তা বলছে। আর বাঁধাকপি হচ্ছে 50 খানা, 60 খানা, কারো ভালো হলে 70 খানা। আর বাঁধাকপি? আর বাঁধাকপি তো বিক্রি নেই। ফুলকপি মাঝে 1 টাকা পিস বিক্রি হতো না, ফুলকপি সব নষ্ট হয়ে গেছে। এখন বাঁধাকপি অবস্থা। বিনের চাষ, বিন যে করা হয়েছে 10 টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। মানে যারা ভোটের সময় আসে রাজনীতি করতে তারা কি আর আসছে? যারা এখন আর কোনো রাজনীতির দলকে দেখা যাচ্ছে না। ভোটের মোটামুটি 1 মাস আগে সবাই দেখা দেবে। सरकार আসলে সবারই ভালো। पूर्वी स्थलीय इलाके के किसानों ने ममता सरकार को अपनी बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से खरीद और भंडारण के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। বিষয়টা হচ্ছে পূর্বস্থলী উত্তর এবং দক্ষিণ বিধানসভা জুড়ে আমরা জানি যে এখানে প্রচুর আনাজপাতি উৎপাদিত হয়, কিন্তু সম্প্রতি কৃষকেরা সেই দাম তারা ওখান থেকে পাচ্ছেন না, তাদের যে ন্যায্য মূল্য তারা পাচ্ছেন না। চাষিরা স্বাভাবিকভাবেই তারা বিভিন্ন দিক থেকে লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছেন। কিন্তু এই জায়গায় আমরা সম্পূর্ণভাবে রাজ্যের যে শাসক দল, এই শাসক দলের ব্যর্থতা আমরা সম্পূর্ণভাবে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কারণ দেখুন, পার্শ্ববর্তী ফলিয়াতে এটি ওখানকার আনাজ সম্প্রতি যে আনাজ সেখানে উৎপাদিত আনাজগুলো মজুতজাত করার জন্য সেখানে একটি ফলিয়াতে আপনার একটি কোল্ড স্টোর রয়েছে, কিন্তু সেই কোল্ড স্টোরটি এখনো পর্যন্ত তারা সেটা চালু করতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবে চাষিরা সেখানে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। তারা তাদের উৎপাদিত যে ফসল সেখানে তারা স্টোর করতে পারছেন না, স্টোরেজ করতে পারছেন না, সেই কারণে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে। আচ্ছা, ধিতপুর এবং কি সরডাঙ্গা এলাকাতে দেখা যাচ্ছিল যে গরু দিয়ে খাইয়ে দিচ্ছে বাঁধাকপি, ফুলকপি এবং ট্রাক্টর দিয়ে চষে দেওয়া হচ্ছে, এটাকে কিভাবে ভাবছেন? দেখুন, চাষিরা যখন তাদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিকভাবে তারা মূল্য পাচ্ছেন না, স্বাভাবিকভাবে তারা প্রতিবাদ স্বরূপ সেখানকার গরুদের এবং সেখানে ট্রাক্টর দিয়ে সেগুলোকে তারা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছেন। प्रतिवाद स्वरूप तारा एगुलो करছেন, तारा क्षतिर सम्मुखीन होच्छेन। सच तो यह है कि किसानों की फसल के स्टोरेज या सही कीमत पर खरीद के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। आजादी के 70 साल से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद किसानों के साथ सरकारों ने केवल छल किया है।
नए कृषि कानूनों से कम प्राइवेट प्लेयर को मौका मिलेगा एक प्रोडक्शन और सप्लाई चेन बनाने का। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सब कुछ जानकर भी अनजान होकर राजनीति करने में लगा है। सोची ममता दीदी को बंगाल के किसानों की पीड़ा देखने और समझने का वक्त नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने में उन्हें तनिक भी देरी नहीं लगी। इसी राजनीति ने देश के किसानों को आत्महत्या करने की हालत में पहुंचा दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्वी वर्धमान से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।